سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیصلاباد بھر کے ہسپتال جعلی میڈیکو لیگل جاری کرنے کے گڑھ بن گئے۔ الائڈ ہسپتال، ڈی ایچ کیو ہسپتال، ٹی ایچ کیو ہسپتال جڑاوالا، رورل ہیلتھ سینٹر چکتیس اور تاندے والا میں تعینات عملہ جعلی میڈیکو لیگل تیار کر کے پیسے بٹور رہا ہے، جس کے باعث کئی بے گناہ لوگ جیلوں میں سزائیں بھگت رہے ہیں۔ اسپیشل برانچ کی جاری کردہ رپورٹ میں الائڈ ہسپتال، ڈی ایچ کیو ہسپتال، ٹی ایچ کیو جڑاوالا، ٹی ایچ کیو تاندلے والا اور رورل ہیلتھ سینٹر چک نمبر 30 میں جعلی میڈیکو لیگل جاری کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میڈیکو لیگل افسران اور ان کے ماتحت عملہ عرصہ دراز سے سیٹوں پر براجمان گھناؤنے کام میں ملوث ہیں۔ جعلی میڈیکو لیگل جاری کر کے انسانی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ ڈی ایچ کیو میں تعینات ڈسپنسر ارشاد چدر 10 سال سے اس کام میں ملوث ہیں۔ الائڈ ہسپتال کے ڈاکٹر سلطان محمود 25 سال سے، ڈاکٹر شجاعت، ڈاکٹر ذوالفقار، ڈاکٹر کامران اور ڈاکٹر محمد علی بھی 10 سال سے تعینات ہیں۔ الائڈ ہسپتال میں تعینات میڈیکو لیگل افسران اپنے ماتحت عملے کے ساتھ ساز باز کر کے جعلی میڈیکو لیگل جاری کرتے ہیں۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال جڑاوالا میں تعینات سٹور کیپر طیب، اقبال ڈسپنسر اور شیخ اصغر فارمیسی ٹیکنیشین جعلی میڈیکو لیگل بنواتے ہیں۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال تاندلے والا میں تعینات نوید حسین وارڈ بوائے اور ایمبولینس ڈرائیور محمد خالد بھی جعلی میڈیکو لیگل بنوانے میں شامل ہیں۔ رورل ہیلتھ سینٹر 30 جیم بے میں تعینات ڈاکٹر زین عمر بھی جعلی میڈیکو لیگل بناتا ہے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق سپرا کا کہنا ہے اسپیشل برانچ کی رپورٹ ابھی ہمیں موصول نہیں ہوئی، تاہم جڑاوالا اور تاندلیاں والا ٹی ایچ کیو ہسپتال میں جعلی میڈیکو لیگل سے متعلق شہریوں کی شکایات موصول ہو رہی تھی۔ انکوائری کے دوران ڈاکٹروں پر جعلی میڈیکو لیگل جاری ہونے کا جرم ثابت ہو چکا ہے، جس پر حکومت کو ڈاکٹروں سے متعلق رپورٹ بھجوائی جا رہی ہے۔ اسپیشل رپورٹ جس کا ذکر کیا اس میں مجھ تک تو نہیں پہنچی، لیکن مجھے کمپلینٹس جو ہمارے 2 ہاسپٹل سے آ رہی ہیں اس میں ٹی ایچ کیو تاندلیاں والا ہے اور اس دوسرے نمبر پہ ٹی ایچ کیو جڑا والا ہے۔ اس میں سارے ڈاکٹرز کی نہیں ہیں، اس میں چند ایک میڈیکل آفیسرز ہیں جو میں نے ابھی ان کے رجسٹر بھی ریویو کیے ہیں، غلط قسم کے میڈیکل لیگلز وہ ایشو کر رہے ہیں جو بنتا نہیں ہے۔ رپورٹ میں جعلی میڈیکو لیگل جاری کرنے والے ڈاکٹرز اور ان کے ماتحت عملہ کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹیکس چوری اور رشوت خوری کے خاتمے کے لیے ایف بی آر کو تمام بینکوں تک رسائی حاصل ہوگی۔ اکاؤنٹ میں ماہانہ 1 کروڑ روپے جمع کروانے والوں اور 10 لاکھ روپے نکلوانوں کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ سسٹم سے ٹیکس چوری اور کرپشن پر قابو پانے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو تمام بینکوں تک رسائی حاصل ہوگی۔ ایک مہینے کے دوران بینکوں میں 1 کروڑ روپے جمع کروانے والے، 10 لاکھ روپے نکلوانے والے اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے 2 لاکھ روپے کی ادائیگی کرنے والوں کو تفصیلات بینک ایف بی آر کو فراہم کریں گے۔ بینکوں کے بڑے کھاتے داروں کی شناختی کارڈ نمبرز، پاسپورٹ، این ٹی این، رہائش کے ایڈریسز سمیت فون نمبرز اور دیگر تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ بینک انکم ٹیکس کے آرڈیننس 165A کے تحت دینے کی پابند ہوں گے۔ سالانہ رپورٹنگ کی تاریخ 31 مئی ہوگی۔ ہر بینک مقررہ وقت میں بورڈ کو انفارمیشن دینے کا پابند ہوگا۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41۔ فیصل آباد میں پارکنگ کے مسائل اس سال بھی حل نہیں ہوں گے۔ سرکار نے رواں والی سال میں بھی پارکنگ پلازا کے منصوبے کو نظر انداز کر دیا۔ دوسری جانب انتظامیہ نے گھنٹہ گھر کو وہیکل فری بنا کر پارکنگ کا سارا بوجھ سڑکوں پر ڈال دیا۔ فیصل آباد میں پارکنگ مسائل حل نہ ہوئے۔ سرکار نے رواں مالی سال میں بھی پارکنگ پلازے کے منصوبے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ فنڈز کی عدم دستیابی پارکنگ پلازے کے منصوبے کو لے ڈوبی۔ 11 منزلہ پلازا ابھی تک زمین سے باہر نہ نکل سکا۔ پچھلے سال بھی ہمیں اس میں 1 ملین کی ٹوکن ایلوکیشن تھی، جس میں ظاہر ہے ہم اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے تھے، بٹ لیٹسٹ یہ ہے کہ ابھی یہ پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی جو گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی ہے اس کو ریفر کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 5 برسوں میں گراؤنڈ فلور بھی نہ بن سکا۔ 1.5 ارب کی لاگت سے بننے والے پلازے میں 2800 گاڑیاں پارک کی جا سکتی ہیں۔ ٹریفک جام اور جگہ جگہ لگے عارضی پارکنگ سٹینڈ نے ٹریفک کے سنگین مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ اس کی موڈ آف فنڈنگ جو ہے وہ ظاہر ڈفرینٹ ہوگی، تو اگر وہاں سے یہ اپروو ہو کے آ جاتا ہے تو پھر اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ انتظامیہ نے گھنٹہ گھر کو وہیکل فری بنا کر پارکنگ کا سارا بوجھ سڑکوں پر ڈال دیا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد پارکنگ کمپنی کی پریشانی بڑھ گئی۔ حکومت پنجاب نے آڈٹ کی منظوری دے دی۔ آڈیٹر کی جانب سے رپورٹ مرتب کی جائے گی، اس کے بعد کارپوریشن کو اس کا شیئر دیا جا سکے گا۔
میٹروپولیٹن کارپوریشن اور دیگر محکموں کے مطالبے پر پنجاب حکومت نے فیصل آباد پارکنگ کمپنی کا ایکسٹرنل آڈٹ شروع کر دیا ہے۔ 5 سال میں کیا کمایا، کیا بچایا، کتنا خرچ کیا، حساب دینا ہوگا۔ پارکنگ کمپنی نے 2015 میں کام شروع کیا تھا۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور میونسپل کارپوریشن کے ساتھ آمدن کا 75% شیئر کرنا تھا۔ 5 سال میں شیئر نہ کرنے پر کارپوریشن حکام خفا تھے، جس پر آڈٹ کے لیے پنجاب حکومت کو لکھا گیا تھا۔ اب ایکسٹرنل آڈٹ کے بعد ہی شیئر تقسیم ہوں گے۔ 2017 سے کارپوریشن کی جانب سے اپنے حصے کا فنڈز لینے کے لیے پارکنگ کمپنی سے مسلسل مطالبہ کیا جاتا رہا ہے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو قرضے کی پہلی قسط موصول ہو گئی۔ نئی مشینری خریدنے اور خالی سیٹوں پر بھرتیاں کرنے کا عندیہ دے دیا گیا۔ اس سے شہر میں صفائی کی صورتحال میں بہتری لانے میں مدد ملے گی۔ FWMC حکام کا کہنا تھا کہ مشینری خریدنے کی منظوری پہلے سے ہو چکی ہے، اب پورے شہر کو صاف رکھنا ممکن ہو سکے گا، مشینری اور ملازمین کی کمی پوری ہو سکے گی۔ 800 ملین جو ہے وہ گورنمنٹ سے لون کی ہم نے درخواست کی تھی، جس کی پہلی انسٹالمنٹ ہمیں 210 ملین جو ہے وہ ہمیں ریسیو ہو چکی ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم 2 سے 3 ماہ کے اندر جو ہمارے نئے علاقے شامل ہوئے ہیں شہر سٹی کے اندر میٹروپولیٹن ایریاز میں، وہ تقریباً 12 یونین کونسل کا حلقہ بنتا ہے۔ موجودہ فنڈز میں 85% تک شہر صاف ہوتا ہے، اب صفائی کی صورتحال کو 100% مکمل کرنا ممکن بنایا جا سکے گا۔ مرحلہ وار کمپنی کو 800 ملین کی ادائیگی بطور قرض کی جائے گی، 1 سال کے لیے ادائیگی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ جو لون کی رقم ہے اس سے ہم کوئی مشینری خریدیں گے اور کچھ لوگ نئے بھرتی کریں گے، تاکہ جو لوگ ابھی نئے سٹی ایریا میں شامل ہوئے ہیں ان کو سروسز جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کی جا سکے۔ حکام کا کہنا تھا کہ جو نئے علاقے شہر میں شامل ہوئے ہیں وہاں بھی صفائی کا عمل شروع ہو سکے گا۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا فیصل آباد کا دورہ متوقع ہے۔ ارکان اسمبلی اور افسران شرکت کریں گے۔ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ فیصل آباد کے مسائل کا جائزہ لینے اور شہر کی مجموعی صورتحال دیکھنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی آمد متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب فیصل آباد میں اہم اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں فیصل آباد ضلع کے ارکان اسمبلی اور افسران شرکت کریں گے۔ سردار عثمان بزدار ضلع بھر کے کئی ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے فیصل آباد انتظامیہ نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ماہرین نے ہر سال اربوں روپے کے زر مبادلہ سے درآمد ہونے والی ایپی کلورو ہائیڈرین نامی کیمیکل کی مقامی تیاری کا آغاز کر دیا۔ کثیر زر مبادلہ بچانے کے ساتھ ساتھ ملک کی انڈسٹری کو اعلیٰ کوالٹی کا کیمیکل دستیاب ہوگا۔ 1.5 کروڑ روپے مالیت کے منصوبے میں گلائسرین سے تیار ہونے والے کیمیکل کے پائلٹ پلانٹ کا افتتاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف نے کیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے جہانگیر اشرف۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 1.5 کروڑ روپے مالیت سے ایپی کلورو ہائیڈرین نامی کیمیکل کی تیاری کا پائلٹ پلانٹ لگا دیا گیا، جس کا افتتاح وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماہرین نے ہر سال بھاری زر مبادلہ سے درآمد ہونے والے ایپی کلورو ہائیڈرین نامی کیمیکل کی مقامی تیاری کا آغاز کر دیا ہے، جس کی مقامی سطح پر تیاری سے کثیر زر مبادلہ بچانے کے ساتھ ملکی انڈسٹری کو سستا کیمیکل دستیاب ہوگا۔ ایپی کلورو ہائیڈرین ایک کیمیکل بنایا ہے جو کہ بہت ساری انڈسٹریل اس کا یوز ہے، اور پہلے جو ہے ہماری کنٹری میں وہ امپورٹ ہوتی ہے وہ کیمیکل جو ہے، لیکن اب انہوں نے پائلٹ پلانٹ بنایا ہے، اس سے ہم لوکلی یعنی یہ پروڈیوس کریں گے اور اس کو پھر تمام انڈسٹری جو ہے یہیں سے ہی ان کو سپلائی ہوگی۔ پرنسپل انویسٹیگیٹر ڈاکٹر عابد رشید کا کہنا تھا کہ پائلٹ پلانٹ سے ایک بیچ میں 70 سے 80 کلو گرام ایپی کلورو ہائیڈرین تیار ہو سکے گی۔ مقامی خام مال سے تیار ہونے والا مذکورہ کیمیکل درآمدی کیمیکل کے مقابلے میں خاصا سستا ہوگا، جس سے فائنل پروڈکٹ کی قیمتوں میں بھی استحکام آئے گا۔ ہمارا خیال ہے کہ جب یہ انڈسٹری جو پاکستان میں ہم نے سستے را مٹیریل سے اس کی ڈیولپمنٹ کو انٹروڈیوس کروایا ہے، لوکلی منتقلی ہوگی دوسری کمرشل انڈسٹریز کو، تو یہ بہت سارا روزگار اس سے مہیا ہوگا، اور جو امپورٹ بل ہے پاکستان کا وہ $1 ملین کا وہ کافی حد تک کم ہوگا۔
पाकिस्तान हर साल अरबों रुपए का एपीक्लोरोहाइड्रीन दरामद करता है, जिससे जल्द छुटकारा मिल जाएगा। एपीक्लोरोहाइड्रीन केमिकल टेक्सटाइल, ज़राअत, पेपर इंडस्ट्री, स्याही और कपड़े को रंग देने के लिए तैयार की जाने वाली डाइज में इस्तेमाल किया जाता है। साल 2023 में इसकी सालाना खपत 3200 टन तक बढ़ जाएगी। इस मौका पर डायरेक्टर औरिक ज़हीर अहमद ज़हीर, डॉक्टर एजाज भट्टी, चेयरमैन शोबा केमिस्ट्री डॉक्टर यासिर जमील, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर आबिद रशीद, मुआवन रिसर्चर डॉक्टर आमिर जमील और डॉक्टर सादिया नज़ीर भी मौजूद थीं। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। बैरूनी ममालिक से प्लास्टिक की अशिया की तैयारी के लिए खाम माल की दरामद पर विद होल्डिंग टैक्स के रेट अपडेट कर दिए गए। टैक्स नादहिंदगान के लिए टैक्स की शरह 1.75%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए शरह 3.5% होगी। उमैर अजमत की रिपोर्ट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से माली साल 2020-21 के लिए विदहोल्डिंग टैक्स वसूलियों का शेड्यूल अपडेट किया गया है। प्लास्टिक की अशिया की तैयारी के लिए बैरून मुमालिक से दरामद किए जाने वाले खाम माल पर फाइज इम्पोर्टर्स से विदहोल्डिंग टैक्स 1.75% की शरह के हिसाब से वसूल किया जाएगा। टैक्स नेट में गैर फाल दरामद कनिंदगान पर 2 गुना विदहोल्डिंग टैक्स लागू होगा। 3.5% के हिसाब से विदहोल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। कलेक्टर कस्टम दरामदी सामान की कस्टम क्लियरेंस के वक्त ही इम्पोर्टर से विदहोल्डिंग टैक्स वसूल करेंगे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। गटवाला वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर से 2 नायाब नस्ल के काले हिरन चोरी हो गए हैं। नायाब नस्ल के हिरन में मादा और नर दोनों शामिल हैं। फैसलाबाद गटवाला इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी खोलकर सामने आ गई है। गटवाला ब्रीडिंग सेंटर से 2 काले हिरन चोरी हो गए हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ की बड़ी कार्रवाई, घर में भेड़िया रखने वाले मुलजिम को भेड़िए समेत गिरफ्तार कर लिया। महकमे वाइल्ड लाइफ ने मुलजिम को भेड़िए समेत अदालत में पेश किया। अदालत ने जंगली भेड़िया रखने वाले शहरी को 10,000 रुपए जुर्माना किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर माजी में भी बेबुनियाद केसेस बनाए गए। एक बार फिर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी फैसलाबाद डिविजनल की सेक्रेटरी इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोली कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को बहरानों के सिवा कुछ नहीं दे सकी। उमैर असमत रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिवीजनल सेक्रेटरी इत्तलात समिया नाज ने डिवीजनल फाइनेंस सेक्रेटरी मियां इशफाक और नायब सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समिया नाज का कहना था, एहतसाब से घबराने वाले नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर माजी में भी बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए और एक बार फिर उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हुक्मरानों के आलाकार नैब को बंद कर देना चाहिए। बदतरीन विक्टिमाइजेशन के लिए नैब का अदारा इस्तेमाल किया गया है। नैब जो है वो सियासी जमातों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है। नैब जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। नैब जो है वो वफादारियां तब्दील करवाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। और नैब की जो रेपुटेशन है वो जस्ट एक इंतकामी हथकंडे की है। समिया नाज ने कहा, मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क को बहरानों के सिवा कुछ नहीं दिया। आटा, चीनी, गंदुम, पिशावर मेट्रो जैसे स्कैंडल सामने आए, मगर हुक्मरानों से कोई पूछने वाला नहीं। बड़ी से बड़ी करप्शन है, अरबों रुपए की, खरबों रुपए की करप्शन है, लेकिन किसी तरफ कोई आवाज नहीं है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अभी आपने देखा कि वो जी पुल टूट गया, सैलाब आया है, सिर्फ कराची पे टारगेट है। कराची को क्यों टारगेट किया गया है? कराची को टारगेट करने के क्या मकासद हैं? वहां पे जी 35 नालों की सफाई जो है वो हुकूमत सिंध ने की है। डिविजनल सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी ने कहा, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, मगर हुकूमत ने अरबों रुपए की इमदाद समेट कर तमाम अस्पतालों से कोरोना वार्ड्स खत्म कर दिए हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। टिड्डी दल के मुस्तकबिल में हमले की सूरत में किसानों की फसलात की इंश्योरेंस करने के प्रोजेक्ट को 18 अजला तक बढ़ा दिया गया है। अवैस खान की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की जानिब से टिड्डी दल के हमले में किसानों की फसलात की इंश्योरेंस करने के प्रोजेक्ट को 18 अजला तक बढ़ा दिया गया। ताहम इस प्रोजेक्ट में टिड्डी दल से बड़े पैमाने पर मुतासिर होने वाले जिला जंग को नजरअंदाज कर दिया गया है। टिड्डी दल से लड़ने और नुकसान बर्दाश्त करने वाले काश्तकार हुकूमती पॉलिसी पर नाला दिखाई देते हैं। जनवरी से मई तक टिड्डी दल के 22 काश्तकारों ने बड़े पैमाने पर माली नुकसान बर्दाश्त किया। जंग नूं कदे भी कोई बीमारी लगी है ना जी, तो उस दे वास्ते कोई इमदाद नहीं मिली, कदे भी शामिल नहीं किया गया जंग नूं।
डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ अख्तर हुसैन का कहना था कि अगर ये प्रोजेक्ट जंग के लिए भी पेश किया जाता है तो काश्तकारों को वसी फायदे के साथ साथ नुकसान का अजाला भी मुमकिन हो सकेगा। इस तरह की अगर इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है तो ये वेल एंड गुड होगी कि फार्मर्स को एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा और उसमें हम अपने लेवल पे पूरी तरह गवर्नमेंट के साथ यानी ताउन करने के लिए 100% हम रेडी हैं। काश्तकारों ने प्रोजेक्ट में ज़िले जंग को शामिल करने का मुतालबा किया है ताकि उनकी मुश्किलात का अजाला मुमकिन हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज़ के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। और जंग समय सुबह भर में महकमा ज़राअत की जानिब से माह सितंबर से दिसंबर तक टिड्डी दल के किसी भी मुमकिन हमले के खदशे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा ज़राअत की जानिब से मकामी अफराद के ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल करने के साथ मकामी मशीनरी की मदद भी ले ली जाएगी। जंग समय सुबह भर में महकमा ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल के हमले के बारे में अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को तवील इंतजार के बाद हुकूमत की जानिब से सब्सिडी मिलना शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर के किसानों के लिए अच्छी खबर। किसानों को तवील इंतजार के बाद हुकूमत की जानिब से सब्सिडी मिलना शुरू हो गई। गंदम के बीज समेत मुख्तलिफ खादों पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। सब्सिडी मिलने पर किसान काफी खुश नजर आते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियां निसार का कहना था कि जिला भर से 10,750 गंदम की बोरी 1,647 किसानों में तकसीम की गई है। फी थैले पर 1,200 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। हमारे जिला में 10,750 बैग हमने दिए थे जिसकी सब्सिडी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है, लोगों को मिल गए हैं। और इसके साथ साथ DAP पे भी जो 500 रुपया फी बैग दे रहे थे वो भी सारे ज़िम्मेदारों को मिल रही है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियां निसार का कहना था कि जिन्हें अभी तक सब्सिडी का मैसेज नहीं मिला वो फौरी तौर पर हमारे नुमाइंदे से राब्ता करें। हमने 1647 फार्मर्स को जो बीज के पैसे थे वो दिए हैं। इसी तरह DAP के भी पैसे भी, जिनके पैसे DAP के या मैसेज नहीं आया या कोई मसला बन गया है तो वो हमारे नुमाइंदा से राब्ता करें, उनको फौरी पैसे मिल जाएंगे। DAP खाद पर 500 रुपए, पोटाश पर 800 रुपए, नाइट्रोफॉस पर 300 रुपए, SSP पर 200 रुपए जबकि MOP पर 500 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। और मामूली सी बारिश ने टोबा टेक्सिंग में नकासी निज़ाम की कलई खोल दी। अहम शाहराएं बारिशी पानी में डूब गईं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे वकार घुम्मन। टोबा टेक्सी में मामूली सी बारिश क्या हुई, इंतजामी की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा हो गया जिनमें शहबाज चौक, मोहल्ला गौशाला, गोंदपुरा और बख्शी पार्क शामिल हैं। बारिश के जमा पानी से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की जानिब से फौरी तौर पर शहर भर में जमा बारिश का पानी निकालने का मुतालबा किया गया ताकि आसानी के साथ आमदरफ्त हो सके। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा वकार घुमन, सिटी 41, टोबा टेक्सी। रेलवे कॉलोनी फैसलाबाद में जगह जगह बेहंगम बिजली के तार मौजूद हैं। अवैस अली की रिपोर्ट देखिए। रेलवे कॉलोनी में बेहंगम तार मकीनों के लिए वबाले जान बन गई हैं। कॉलोनी में जगह जगह लटकते तार नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे हैं। ਤਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਲਮਕਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। रेलवे कॉलोनी के मकीनों का कहना है ना तो महकमा रेलवे बात सुन रहा है ना ही फेस्को की जानिब से बेहंगम तारों का मसला हल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे ਆ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਚ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਨੀਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾ। रेलवे कॉलोनी में जमीन पर बिछे तार महकमा रेलवे और फेस्को की नाअहली की दास्तान बयान करते हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। कमिश्नर इशरत अली ने अपने दफ्तर में ज़िला इंतजामिया और पाक आर्मी के आला अफसरान से मीटिंग की। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, जारी इकदाम और ज़ेरे इलाज मरीजों के इलाज मालचे के हवाले से ब्रीफिंग ली। चिन्योर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और DPO सैयद हसनैन हैदर की ज़ेर सदारत ताज़िया लाइसेंस दारान और जुलूसों के मुंतज़मीन की मीटिंग हुई। मीटिंग का अहवाल इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज और DPO चिन्योट सैयद हसनैन हैदर की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से DPO दफ्तर में ताज़िया लाइसेंस दरान और जुलूसों के मुंतज़मीन की मीटिंग हुई। मीटिंग में जिला भर से ताज़िया जुलूसों के लाइसेंस दरान ने शिरकत की। मीटिंग में मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात, अमन व अमान की सूरत हाल और मुंतज़मीन की जानिब से बताए गए मसाइल का जायजा लिया गया और मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। DC और DPO ने लाइसेंस दरान से खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम दस्तयाब ज़राए बरूए कार्ड लाकर 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर की जेर क़यादत मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम इदारों के सरबराह शरीक हुए। मीटिंग में मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर अपनी अपनी तहसील में इंतजामात मुकम्मल करें। जिन इलाकों से जुलूस गुजरेगा वहाँ CCTV कैमरे लगाए जाएं। तो आपको बताएं कि फैसलाबाद के 26 हाई स्कूल सरबराहान और 4,824 उसातिज़ा की शजरकारी मुहिम में अदम दिलचस्पी। इतवार के रोज जिला भर के स्कूल सरबराहान को तालीमी इदारे खोलने और हर टीचर से 2-2 पौधे लगवाने का हुक्म दिया गया। पंजाब हुकूमत ने 9 अगस्त को तमाम सरकारी स्कूल्स खोलने और शजरकारी करने का हुक्मनामा जारी किया था, जिसके तहत फैसलाबाद के सरकारी हाई स्कूलों के 9,000 असातिज़ा ने 24,000 से ज्यादा पौधे लगाए। लेकिन जिला भर के 26 हाई स्कूल सरबराहान की शजरकारी मुहिम में अदम दिलचस्पी रही। उन्होंने पौधे लगाने की कोई रिपोर्ट नहीं भिजवाई। सरकारी स्कूलों के 4,824 असातिज़ा भी शजरकारी की मुहिम में स्कूल से गैर हाजिर रहे। इतवार के रोज जिला भर के स्कूल सरबराहान को तालीमी इदारे खोलने और हर टीचर से 2-2 पौधे लगवाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन फैसलाबाद के 26 हाई स्कूलों में एक भी पौधा न लगाया गया। मजमूई तौर पर जिला भर के स्कूलों में 4,824 टीचर्स ने पौधे लगाने की रिपोर्ट महकमे तालीम को न भिजवाई, जिस पर DO सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान ने रिपोर्ट मुरतब करके महकमाना कार्रवाई करने के लिए CEO एजुकेशन अली अहमद सियान को रिपोर्ट भिजवा दी है। टोबा टेक सिंह में मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग की जानिब से 14 अगस्त के हवाले से ज़िला ऑफिस में केक काटा गया। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। टोबा टेक सिंह में मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग की जानिब से 14 अगस्त के हवाले से केक काटा गया। तकरीब ज़िला ऑफिस में मुनक़िद हुई, जिसमें ज़िला सदर अमजद अली जावेद ने ख़ुसूसी शिरकत की। इसके अलावा अक़लियती विंग के डिवीजनल सदर कामरान भट्टी भी शरीक हुए। शुरा ने हाथों में कौमी और कश्मीरी परचम थामे हुए थे। अमजद अली जावेद का कहना था कि यौम आज़ादी हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अवाम को इससे आगाह करें और अवाम को इस नुक्ते पे इकट्ठे करें। तमाम लोग जो हैं वो मिलकर कश्मीर की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी आज़ादियों के लिए अपना काम और जिस मकसद के लिए मुल्क मार्ज़ वजूद में आया था उस मकसद की तकमील के लिए अपनी तमाम तर जदोजहद जो है वो उसको तेज़ करें। कामरान भट्टी का कहना था कि पाकिस्तान में कम्युनिटीज़ को आज़ादी से अपनी रसूमात की इजाज़त है। मैं समझता हूँ कि अक़लियतों ने शुरू से ही पाकिस्तान की खिदमत की है। कोई शोबा देख लें, कोई डिपार्टमेंट देख लें, कोई चीज़ देख लें, हमने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है और आइंदा भी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से हमारी जो अक़लियतें हैं, जिसमें ना सिर्फ मसीही बल्कि हमारे हिंदू, हमारे सिख, हमारे पारसी भाई जो गैर मुस्लिम हैं, वो भरपूर तरीके से बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। अमजद अली जावेद समेत अक़लियती अहदेदारों की जानिब से केक काटा गया। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद सिटी 41 टोबा टेक सिंह। अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से अवाम पाकिस्तान तंजीम की जानिब से तकरीब। ये रिपोर्ट देखिए। अवाम पाकिस्तान तंजीम की जानब से अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में पादरी बिशप अंद्रयास, साबका MPA नजमा अफजल, ड्रग फाउंडेशन के सदर लतीफ़ गिल, नूरुल अमीन, नसीम एंथनी समेत अक़लियती बरादरी और मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबरान ने शिरकत की। साबका MPA नजमा अफजल का कहना था अक़लियती बरादरी के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। हमारे मुल्क की जो तमाम इस वक्त हम मौजूद हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ रस्म व रवाज और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं और मुख्तलिफ ज़बानें हैं, लेकिन हम सब एक हैं इस वक्त पाकिस्तानी झंडे के तले। तकरीब में मौजूद लड़कियों का कहना था पाकिस्तान में तमाम अक़लियती बरादरियों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। वन डे कॉन्फ्रेंस थी ऑन नेशनल माइनॉरिटी डे पे, तो आज की तकरीब का जो आगाज़ था वो इसी चीज़ से हुआ कि माइनॉरिटी की जो डेफिनेशन थी, जो कि हमारे दिमागों में उसकी एक अलग ही पहचान है, वो आज यहाँ पे आके तो बहुत सारे लोगों को उसको सही करने का मौका मिला कि एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे की कोलैबोरेशन के साथ हम दोबारा इकट्ठे हों और इन ख़ास मौज़ों पे बात करें। और अवाम पाकिस्तान का मैं ख़ासकर शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी, हम स्टूडेंट्स को दावत दी कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी राय से सबको आगाह कर सकें। शुरा का कहना था सब्ज हलाली परचम में सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी को ज़ाहिर करता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शाहिदा परवीन फैसलाबाद।